Oui, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, Nigérien et Gogo à Kulfo, Aranya Fosina Deno Ida Yuba. Eko Subano Talam Doganandir Talato Miami, c'est Yukom Doganandir. Et in Niger, la bouche de fondara, politico fondara, et il dit parti Berihinko Fo Gono, Kaya Hunkuni Ningay déclaration T. Et qui quand Ngego Koyi Pendes Taraya. Bon, c'est un choix, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens décident de boire Ganan Kalinagaba. Mais il y a mantir si ba irma dotti gi fombe andino kayan hambaga godi kanga ya ir dotti jeno kayan gzedi ir enai parce que mantir babayan no asingite mo imtir se babayan parce que ici zenu borgo tonan kay yete bor se baba quoi yete borar ten se berbe effectivement. Donc ay gogay bon ha before da kamangay bo folon kay wo ngay no gogi yeri Nigerian ay kuljini in bazum yeri e hunkune ngay no kago fo ngay parti déclaration ay gini gane que ngay na tarayya gana. Ok, y a pas de problème. Sumo irin ya kufo sine nga Niger talkai aran bumbay aran gane go kwa arawo aran diyan ga bore wo est-ce que igi himanda nana kan aran ni no est-ce que igi himanda pour que me stugo tiase nango kan go Americo wora kan go hun kuno walla ay gon wa ga han anya kufo sine kul kan se ay hinga ifo te gi hinga teisi ay si babo kul maka hini bon ga ifo hans ga ifo teisi wallahi beaucoup gane si ba ifo kalde irko subhanahu wa ta'ala. Mais tant que ni a Nigérien non ni nyak fo sine go Niger ni go di fonda kan Niger labo igo gananda agin binado agdo gumu ihin kanta ko ne in yak fo sine bore kengi ninge wotal kayan arma bay bore wo inara samuno danga dai banye matkan mati Niger c'est interdit donc banye ni na samu ça veut dire que aran nana kan aran ni no di inguno inera hun kun pende star yese aran nana kan aran no isedi hun kun inguno inera pende star yese getano. Je suis désolé mais c'est comme ça igo garan sambuno danga dai banye tare kan Niger ira ina sino to banye ni go garan sambu daranga kai aran makai goni su bo fo ngwari de billet d'avion no ay gi hinga dai suba dai gaba kan go konda yi Niger ay gi ga kamu il ko hinno gi hinga ganji mais aran makai bo makai gin kamba nyom ni bin misite borai wo igara nera subi giye gara nera ko ne da aran ne koy aran manoru dangini aran makai aran si kai gi ci bora se kimu aran si kai gi ci bora se kan amanti haikul kalda ina da mizuno kan daran gogo 24 heures a ginga te salanga moradu aran si ni ko gine ngano manti aran kai gi ci bora se avec tout le respect filane ni wo ina da mizuno ni manti haikul kal ina da mize il koy ni sambu il koy ni no hay fo kan sai matkan aymo ba de dar zakan il koy borano ni mo il koy ni no tal katare mi asi bora se mi hankara tal ko go bora sabai matkan ni sibe hankara zakan tago donc il n'y a que faut sine il faut bien que me bay borno gin bon katibi za annabi wata banda irko shiga zumbu wala irko shiga miracle yente ga bori ga ke bori ce non irko ni no lakal ani no bon ani no lakal ani no angan ani no ga hambani ni no gin bon ceki
suwa nim tunu kai gin bon keki wol bin nim goga di bone irko min hada nin dunya musar ni ala haram sa. C'est parce que je ne peux pas comprendre. Bifoda kam man bis ba amman ba be sigi wo son ke vene ko bore wo hamburger il faut ni ne do di ki ne du bore de bore go zenu kan go du bore kayen go bore ke tar gidin yandin ayo ay gidin yamayo no mais ay sidin yamayo la ba ki naga son ki mene wodi no ihin kanta bazum amanti irrabo kul nigérian kul babizi amma Niger dosoro constitution nguno ne bazum sindu fondo kange cheki manti bore konna bazum nomi bokuno skonna bade de bore go konna mo bore si hingu ne asi haifo tanke nguno log jire wo kuli go fonda go te haikulu mais kan constitution woni arana no constitution o tam zamaran gondi hini Mohamed Yusuf ni gondi hin nigi hin nimma constitution o tamu at kanki nigba il ko mo gondi hin il ko gina min tamu at kanki nagba mais ay gmil ko il nya ko sine surtout bore kayen ibina gutun kango to kala ima borawu nya de baba o wi ay gmil ka man to bani borawu nya de baba o wi bo mo so bay fanda bora nyango da babo di buno im so bay kaninge ala haga di funumo il ko mino alo makuku o so bay wusi amanta mbo fo in bora bum bo ninga bonwo bora ha wisadi am ko kaninga wanda jerga ha wisadi am ko am wondo gunam fas da yo fo kulu hade di bora di kan hay kul kan gite amaninga hawandi aseni gine gune ina da mi nimba funai ga maka niwo irko harno kan irko hinnuno gi hingin non danim duwa ni mudu ni c'est-à-dire paix à l'intérieur là irko hinno gi hingin non da ni no sinon da ni ay fo sinon da sino du bore wono isi journo banda me koyni di du wodi no di koyni la kale kanan dino isi jour hay fo banda me koyni isi jour ba hay hin keke bandi c'est parce que bore dia fo kul kam no kanango ikagi jamaga tunu kay gine filano no iga be randi mezede de bu de kwala de du fo zanda zami gu furi goga goga keki ko ga gu fo mo zami mon be ga ramwa mon be gu wawo kamanti wani wat kulmu gu goyno ga keki gu wa wona ira bore de ba fo mono dine ba dang dai hadde di Niger bankare wala Niger haifo boginga da nangono ba afo no singa kya da ta dang bisa ayu ba afo ira ba fo mono si hinga kaninan kaniyan hannara ga bisa ayu alhamdulillah dinga keki irkoi ga si keki fuku fuga kan gamo irkoi non bore manan biniyai im kai gingai bon keki bore manan biniyai im kai gingai burkin tara keki parce que son burkin tara sino sunda boram sannoki boram ye kam yera mi ye yero dogu koyni iko subhanahu wa ta'ala mu dogonan dirsi egi mil kay sanno kugumo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh